हाई फ्रेंड्स, पल्लवी रान्नाघरे आपनादेरके स्वागतम। आमी आज बानाबो परमान्न। परमान्न बानानोर जोन्नो एखाने नियेछि एलाच, आमंड, काजू, किशमिश, चाल, घी और 500 दूध। एबार गैसटाके फ्लेम अन करे आमी एखाने कड़ाई गरम करे एर मध्य दिए दिएछि घी। घीटा एकटु गुले आसले एर मध्य दिए देब फाटिए राखा एलाच। एबार देब आमंड, काजू, किशमिश, एकटु हालका करे नेड़े नेब। एबार दिए देब चाल। चालटा दिएও आमी हालका भावे एकटु नेड़े नेब, बेशी भाजबो ना। হয়ে গেছে। এবার যে দুধটা ছিল আমি এই দুধটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। সবটা দেব না, একটু দুধ রাখবো যাতে পরে আমি লিকুইড দুধ দিয়ে গুলে নেব। ভালোভাবে গুলে না হয়ে গেছে। এবার দুধটা পায়েসটা ফুটে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম এর মধ্যে চিনি। চিনি দিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম গুলে রাখা দুধটা। পায়েস ডান হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে দেখাবো আপনাদের কেমন হয়েছে। দেখুন পায়েসটা কত সুন্দর হয়ে